салом алейкум дӯстон. Дарси имрӯзаи мо ҳалли масъалаҳо доир ба адади авогадро, яъне ба мавзӯи авогадро. бори дигар такрор мекунем. барои мавзӯъро фаҳмидан шумо ҳам 4 чиза бояд бидонед. ҳаҷм, мол, масса, адади авогадро. дар бораи ҳаҷм шумо бояд бидонед ки ҳаҷми ҳамаи газҳо ба 22,4 литр баробаре дар шароити нормалӣ. ҳамаи газҳо. агар мол бошад, ҳамаи моддаҳо дар шароити нормалӣ ба 1 мол баробаранд. агар масса бошад, мо гуфтем ml моддаро ҳисоб мекунем, массаи нисби молекулавӣ. агар адади авогадро бошад, гуфтем адади авогадро чист? 6,02 зарби 10 дар дараҷаи 23, яъне 6,02 зарби 10 дар дараҷаи 23 баробар аст. савол мекунем. Саволи якум. 3,01 зарби 10 дар дараҷаи 24 молекулаи аммиак чанд молро ташкил медиҳад? мо менависем якум формулаи аммиак чӣ хеле буд? Аммиак формулаш NH3. Оқас формулаи аммиак чист? NH3. мо дар бола чӣ дорем? 3,01 зарби 10 дар дараҷаи 24 молекулаи аммиак чанд молро ташкил мекунад? Чанд молро ташкил мекунад? Мо мебинем ки x мол. мо гуфтем агар мол боша, мо поёни ҳамаи молро чӣ мегирем? Мол ба чанд мол баробар буд? Ба 1 мол баробар буд. Не ки мо ҳисоб мекунем ки 3,01 зарби 10 дар дараҷаи 24 молекулаи аммиак. вақте ки молекула ё атом биёяд, ин маънош ки адади авогадро. яъне адади авогадро ба чанд баробар буд? Ба 6,02 зарби 10 дар дараҷаи 23. тамом x ҳам меорем мо. x баробар ди ира ба зарб мезанем, ира ба ин. 3,01 зарби 10 дар дараҷаи 24 зарби 1 тақсими 6,02 зарби 10 дар дараҷаи 24. барои осон шудан 10 дар дараҷаи 23. барои осон шудан мо аввал дараҷаро ҳисоб мекунем. 10 дар дараҷаи 24, 10 дар дараҷаи 23. яъне маънош ҳам ки 10 дар дараҷаи 24, маънош ҳам ки 24 та 10 ҳайда меҷа, яъне як 24 та 0 дорад қафош. ана чӣ бошад? 23 та. мо 23 та 10 ба 23 та 10 ихтисор мекунем, дар болои та 10 зиёдтӣ мекунам. 23 та 10 ба 23 та 10 ихтисор мешавад, дар болои та 10 зиёдтӣ мекунам. давом. И 3,01 6,02. мо метавонем ки ихе бигем 3 ва 6 ба якдигараш ихтисор мешавад. 3 ба худаш 1 та, ба 6 2 та ихтисор мешавад. 1 зарби 10 зарби 1 мешавад 10 тақсими 2 5 мол. дуюм савол. 2 мол оксиген чанд та молекула дорад? Менависем. аввал формулаи оксиген. O2. оксигени мо чанд молай? Оксигени мо 2 молай. вақте ки молекула ё атом бипурсам, маънош ки адади авогадро дар назар дорад. Чанд молекула дорад? Мо мегӯем ки x молекула. x молекула. ҳамаи моддае ки мол боша, поёнаш ба 1 мол баробар. агар молекула ё атом боша, ин маънош ки адади авогадро. адади авогадро мо ба 6,02 зарби 10 дар дараҷаи 23 баробар буд. x ҳам меорем. x баробар и ба и зарб меша, и ба и. 2 зарби 6,02 зарби 10 дар дараҷаи 23 тақсими 1. зарбаш мекунем, мешава 12,04 зарби 10 дар дараҷаи 23. лекин агар мо ҷавобро нигоҳ кунем, дар ҷавобо нест. яъне 12,04 зарби 10 дар дараҷаи 23 неста. ҳаста 1 та виргул фарқ мекунад. ёки ҳаста 1 та виргул фарқ мекунад, дараҷаш ята зиёда. барои осонтар шудани шумо, асад ози ҷавоби мо дурусте, не ки дар ҷавоби мо дар вариантҳо неста ҷавоби мо. мо метавонем ки дига хел бинависем. яъне чӣ хел бинависем? ҳамин 12,04 зарби 10 дараҷаи 23 маънош ҳам ки мо метавонем ки дар химия ё дар математика агар мо дараҷаро зиёд кунем, адади мо набарот майда хурд мешавад. агар мо адада калон кунем, дараҷаи мо хурд мешавад. яъне ҳанги тарозу чапана кор мекунад. агар ин ҳозир 12,04 лекин мо ҷавобро нигоҳ кунем, 1,204 омад. ҳардаш 1,204. яъне мо бояд адада майда кунем. агар ма адада майда кунем, яъне ин 12 1 шидеста, 1,2 шидеста. адад майда шава, дараҷа баланд мешава. яъне мо метавонем ихе бинависем. 1,204 зарби 10 дар дараҷаи 24. 1 та виргул исо овардем, дараҷамон 1 та зиёд мешавад. агар мо метавонем ихе бинависем. 1 виргул дига ҳисоб биёрем, 0,1204 зарби 10 дар дараҷаи 25 шавад. яъне ишам дурусте, ишам дурусте, ишам дурусте. ҳамаи ҷавоби мо дурусте мақсад. ҷавоби мо варианти Д буда. ё мешава мо ихе бинависемаш. 12,04 агар мешава ки мо 12 калон кунем, дараҷаро кам кунем. яъне ихе метавонем бинависем. 12,04 124 зарби 10 дар дараҷаи 22. ма адада калон кардам, дараҷаро майда кардам. давом метавонем. саволи 3. 12,04 зарби 10 дар дараҷаи 23 молекулаи кислотаи хлорид чанд молро ташкил медиҳад? менависем. мо аввал кислотаи хлорид формулаш H хлор буд.
даволаш менависем 12.04 зарби 10 дар дараҷаи 23 молекулаи кислотаи хлорид чанд мол ташкил мекунад? Мо мегӯем ки x мол. мо гуфтем агар вақте ки молекула ё атом биёд маънош ки адади авогадро кор карда мешавад. Адади авогадрои мо ба 6.02 зарби 10 дар дараҷаи 23 баробар буд. Ҳамаи модда ба чанд мол баробаре? Ба 1 мол баробаре. x ҳам ин ба изар меша, ин ба изар меша. x баробар дим 6.12.04 зарби 10 дараҷаи 23 зарби 1 тақсими 6.02 зарби 10 дараҷаи 23. 10 дараҷаи 23 ва 10 дараҷаи 23 ҳисоб мешавад. ҳардуш 23 баробари ҳисоб мешавад. ин 12 ин 6 ба худаш яктаи ба 12 та ҳисоб мешавад. 2 зарби 1 2 мол. ҷавоби мо 2 мол. саволи 4. 3.01 зарби 10 дараҷаи 23 молекулаи хлор чанд моло ташкил мекунад? Мо менависем. Аввал формулаи хлор. Хлор формулаш хлорда, яъне гази диатомай. Бояд диққат менависем бош. Дуюм чиз 3.01 зарби 10 дар дараҷаи 23 молекулаи хлор. Молекулаи хлор чанд мол ташкил мекунад? Мо мегӯем ки x мол. ҳамаи моддаое ки агар молекулаи атом биёд поёнаш адади авогадро нависта мешавад. Адади авогадро ба 6.02 зарби 10 дараҷаи 23 баробар буд. Ба чанд мол баробар мешавад? Ба 1 мол. x баробар дим. ин ба изар меша, ин ба ин. 3.01 зарби 10 дараҷаи 23 зарби 1 тақсими 6.02 зарби 10 дар дараҷаи 23. аввал мо дараҷа ҳисоб мекунем. 10 дараҷаи 23 ва 10 дараҷаи 23 ҳисоб мешавад. ин гуфтем 3.01 яъне мо 3 бигем осон мешавад барои ҳисоб кардам. ин 3 ин 6. 3 ба худаш яктаи ба 6 дутаи ҳисоб мешавад. 1 тақсими 2 ба 0.5 мол баробар. варианти б. саволи дигар. саволи 5. 3 мол кислотаи сулфат яъне H2SO4 чанд молекула дорад? Менависем аввал H2SO4. ин кислотаи сулфат. 3 мол кислотаи сулфат. Даблош несем 3 мол. Чанд молекула дорад? X молекула номаълум яъне. ҳамаи моддае ки болош мол бошад поёнаш ба 1 мол баробаре. агар молекулаи атом баста маънош ки адади авогадро кор карда мешавад. Ба 6.02 зарби 10 дар дараҷаи 23 баробаре. x ҳам ёбем. ин ба изар меша, ин ба ин. x баробар 6.02 зарби 10 дар дараҷаи 23 зарби 3 тақсими 1. ин ба изар меша, ин ба изар меша. 3 фақат ба 6.02 зарб меша, яъне ба дараҷа дахл надорад, зарб намешавад. агар мо 6.02 зарби 3 кунем меша 18.06 зарби 10 дар дараҷаи 23. ҷавоби мо варианти д. саволи дигар. 6. 3 мол кислотаи сулфат чанд атоми гидроген дорад мегӯям? мо менависем. аввал кислотаи сулфат H2SO4. мо савол мегӯям ки 3 мол кислотаи сулфат. даблош мо менависем ки 3 мол кислотаи сулфат. мо савол мегӯям ки чанд атом дорад? мо аввал менависем ки x атом. аз рӯи қоида мо савол мегӯям ки чанд атом гидроген дорад? мо аввал ҳамин атомша дар умум меорем ки ҳамин чанд атом дорад? мо мегӯем x атом. ин поёнаши 1 молда баробаре. агар атом ё молекула пурсад адади авогадро 6.02 зарби 10 дар дараҷаи 23. x ҳам ёбем. ин ба изар меша, ин ба изар меша. x баробар 6.02 зарби 10 дараҷаи 23 зарби 3 тақсими 1. зарбш мекунем. гуфтем 3 ба 6.02 зарб мекунем ба 10 дараҷаи 23, яъне 10 дараҷаи 23 дахл надорад. зарбш кунем меша 18.06 зарби 10 дараҷаи 23 шид. бози атом омад, молекулаш омад яъне. мо савол мегӯем ки атоми гидроген иминам ё. вақте мо атоми гидроген мепурса, мо бояд ба шумораи гидроген ҷавоби баромад. мо зарб кунем. яъне ҷавоби мо 18.06 баромад зарби 10 дараҷаи 23. агар мо атоми гидроген пурса, мо ба шумораи гидроген зарб мекунем. агар атоми сулфур пурса, ба шумораи сулфур, яъне як сулфур қад зарб мекунем. агар мо савол атоми оксиген пурса, зарби 4 мекунем. ҷавоби баромадаги мона. фарқияти ин савола чие? 3 мол кислотаи сулфат чанд молекула дорад? агар молекула бигам мо халқи корш мекунем, ҷавобаш 18.06 меша ба монанди ҳамин. агар дар донии кислотаи сулфат ягон элементша бипурсам, мо зарби ҳамун элементш мекунем. яъне гидроген пурса зарби 2, сулфур зарби 1, оксиген зарби 4. боз мо савол чанд атоми гидроген, мо ҷавоби баромадаги зарби шумораи гидроген мекунем. 2 гидрогене зарби 2 мекунем. агар зарби 2 кунем, гуфтем бо 2 ба 18.06 зарб мешавад. мешавад 36.12 зарби 10 дар дараҷаи 23.
اگر ما جوابان یا کنیم 36 12 نیست جای مورد چنده 36 12 یعنی 36 یک عدد مایده کده ویرگول تایس بوده ما گفتیم اگر عددمون مایده کنیم ویرگول ایست بریم значит درجه ما بلند میشه 36 ما میتونیم یک ویرگول ایست بریم میشه 36 12 ضرب 10 درجه عدد مایده شد درجه ما چی میشه کلان میشه جواب ما یا ما میتونیم 36 خیلی نشیم یا تا کلانش کنیم 36 یک 2 ضرب 10 درجهش 22 یعنی اگر عددمو کلان کنیم درجه مایده میشه جواب ما 36 12 ضرب 10 درجهش 24 وارینتی ا دوام میتیم سوال دیگه سوال 7 یک 204 ضرب 10 درجهش 24 اتمی آهن چند گرم تشکیل میکنن ما می‌نویسیم اول فرمول آهن بنویس آهن دبلش چند می‌نویسیم یک 204 ضرب 10 درجهش 24 میگه چند گرم تشکیل میکنه ما میگیم x گرم اگر اتم یا که مولکولا بودن معنیش که عددی اوگادرو در پایینش می‌نویسیم که 602 ضرب 10 در درجه 23 اتمی آهن چند گرمه ماسه آهن 56 گرم x برابر دیم 1 204 ضرب 10 در درجه 24 ضرب 56 آهن تقسیم 602 ضرب 10 در درجه 23 ما گفتیم برای آسان شدن ما اول درجه را اختصار میکنیم یعنی 10 درجهش 23 با 10 درجهش 23 تا ای اختصار میشه گفتیم ای تا زیاده معنیش که 1 تا 10 زیاده یعنی 1 تا 10 زیاده اگر 25 میشه 2 تا 10 یعنی 100 زیاده 100 میشه برو ما میتونیم که یک کار کنیم همین 10 با همین اختصار کنیم یعنی یعنی خط میزنیم ویرگول ما 1 تا اسم میاره عدد کلان میشه یعنی الان ما باید چی کار کنیم اگر این 12 باشه این 6 12 و 6 به یکدیگرش اختصار میشن 6 02 وقتش یک تایی با 12 و 04 دو تا اختصار میشه 2 ضرب 56 میشه 112 گرم جواب ما 112 گرم سوال دیگر هشتم 710 گرم خلور از چند مولکول عبارت است ما می‌نویسیم خلور از حسابی که گاز 10 اتمی بدون است میشه اول خلور می‌نویسیم که 710 گرم خلور چند مولکولا x مولکولا پایانی ماسه خلور 35 از 5 ضرب دش میکنیم میشه 71 گرم اگر مولکول اتم باشه با عددی اوگادرو برابر یعنی 602 ضرب 10 در درجه 23 x برابر ای را با ضرب میزنیم ای را با 602 ضرب 10 در درجه 23 ضرب 710 تقسیم 71 ما اختصار میکنیم اگر ما 71 بگیم ای هم 71 بگیم اختصار کنیم عددش ای با خودش یک تایی با هم یک تایی دیگه حسابی اونه که 710 یا 0 زیادی داره ما یا 10 تایی میگیم یعنی یا 0 خوش میکنیم اختصار میکنیم یعنی ما گفتیم که اگر ما یا 0 خط زدیم یک ویرگول ما یا تا اسم میگیم جواب ما 602 ضرب 10 در درجه 23 یکی ما جوابان یا کنیم 602 نیست یعنی 602 60 ما یک عدد خود شده یک عدد خود شده ما اگر یک عددی را خود کنیم اگر عددی ما خود شود درجه ما بلند میشه 602 ضرب 10 در درجه 24 عددی ما خود شد درجه ما کلان شد جواب ما وارینتی اس دوام میتیم سوال دیگه سوال نهم 1505 ضرب 10 درجهش 23 مولکول متان چند لیتر حجم در شنه اشغال میکنه اول بنویسیم فرمول متان CH4 فرمول متان CH4 1505 ضرب 10 در درجه 23 مولکول متان چند لیتر تشکیل میکنه چند لیتر میگیم x لیتر اگر مولکول بیا عددی اوگادرو 602 ضرب 10 درجهش 23 چند لیتر حجم اشغال میکنه همه ماده در شرایط نرمالی با 22 از 4 لیتر برابر بود یعنی گاز ها هم x هم میگیم x برابر دیم این بایزا میشه ای بایم 22 از 4 ضرب 1505 ضرب 10 در درجه 23 تقسیمی چشن oldu اول درجه اکسان بکنیم درجه 23 و 23 اکسان شیم این رقم 1505 این رقم چشن oldu 1505 اگر ما هم این رقم 1505 گیریم 1505 ضرب 4 کنیم برابر 602 میشه یعنی 1505 با 602 4 تایی اختصار شده میتونه یعنی این با خودش یک تایی با 4 تایی اختصار میشه
22 از 4 ضرب 1 تقسیم 4 برابر با 5 از 6 لیتر. جواب ما 5 از 6. سوال دهم. 24.08 ضرب 10 درجهش 23 مولکولای گاز کربنات یعنی CO2 چند لیتر تشکیل میکنه؟ باشین می‌نویسیم اکسید کربن 2 اکسید کربن 4 CO2 یعنی دو اکسید کربنش میگن 24.08 ضرب 10 در درجه 23 مولکولاش چند لیتر تشکیل میکنه؟ ما میگیم که x لیتر. اگر عدد این مولکولا باشه ما عدد آوگادرو می‌نویسیم. اگر لیتر باشه با 22 از 4 لیتر برابر. یا باید می‌زنیم یا باید x برابر 22 از 4 ضرب 24.08 ضرب 10 در درجه 23 تقسیم 6 oldu. اول درجه حساب می‌کنیم 10 درجهش 23 و 10 درجهش 23 حساب میشه. دیگه کاری ما می‌کنیم 6 oldu با 24.08 حساب میشه. یعنی 6 کره 4 24 4 تا حساب میشه. این بخدش یک تایی باید 4 تا اختصار شد. 22 از 4 ضرب 4 میشه 89 از 6 لیتر. جواب ما. دوام می‌دیم. سوال 11. 80 گرم گاز نامعلوم 56 لیتر حجم در شنه اشغال میکنند. ماسه مولکولاوی این گاز را معین کنید. ما می‌نویسیم یکم 80 گرم گاز نامعلوم یک گاز یعنی یک گاز نامعلوم کدام گاز ما نمی‌دانیم برای ما گاز نیستیم گاز نامعلوم. سوال ما میگه که 80 گرم گاز نامعلوم در شرایط نرمالی 56 لیتر حجم اشغال میکنه. اگر ما نگاه کنیم همه موده که بالاش لیتر باشه پایینش با 22 از 4 لیتر برابره. اگر بالا گرم باشه ما باید پایین گرم بگیریم. نه که فرمول ما نامعلومه ما گرمش نیستن نمیتونیم. برای ما سوال میگه که ماسه مولکولاوی گاز ما که ماسه مولکولاوی گاز چند میشه x نامعلوم. ما x باید بیاریم. x برابر دیم x بایزا میشه بایزا میشه. یعنی 80 ضرب 22 از 4 تقسیم 56. ما میتونیم که 0 خط بزنیم ویرگول تا ایست برابر 56 با خودش یک تایی و 22 از 4 4 تا حساب میشه 8 کره 4 32 یعنی 32 گاز ما میتونه اکسیژن باشه. سوال دیگر ماسه مولکولاوی گاز رو که 500 میلی لیتر آن در شنه با یک 585 گرم تشکیل میدهد معین کنید. یک گاز بدهیم میگم کدام گاز ما نمیدونیم گازی نامعلوم. ما سوال میگه که 500 میلی لیتر آن همین گاز ما 500 میلی لیتر 500 میلی لیتر همین گاز میگه در شرایط نرمالی یک 585 گرم تشکیل میکنه. یعنی با چند برابر با یک 585 گرم. دوام میتیم همون موده که اگر بالاش لیتر باشه ما پایینش 22 از 4 لیتر میگیریم. نه که اینجا بالای گازیمون میلی لیتر ما باید پایینش هم میلی لیتر بگیریم. شما چیکار میکنید در این حالت؟ ما می‌نویسیم 1 لیتر ما با 1000 لیتر با 1000 میلی لیتر برابره. اگر 22 از 4 لیتر باشه 22 از 4 لیتر ضرب 1000 میکنیم برابر با 22 و 400 میلی لیتر. یعنی سوالی که اگر ما در بیاید بالا میلی لیتر باشه ما باید پایینش میلی لیتر بگیم 22 از 4 لیتر گرفتن نمیشه چند تا گرفتن میشه 22 و 400 میلی لیتر. اگر میلی لیتر باشه ما پایینش 22 و 400 میلی لیتر باید بگیم یعنی ضرب 1000 کنیم. با چند گرم برابره؟ گرمش نامعلومه x گرم. ما کار میکنیم x برابر دیم این باید ضرب میشه و این باید ضرب میشه یعنی 1585 ضرب 22 و 400 تقسیم 500 0 با 0 خط میزنیم یا با 22 از 4 ضرب میزنیم با 5 تقسیم میکنیم. جواب ما میباید بعد 71. تشکر با دقتتون.